एक शॉकिंग इन्सिडेंट जालेलो आसा बिट्स बिलानी कॅम्पसान आणि हो जो भुरगो आसा ते फकत 20 वर्साचो भुरगो आसा. आता हो जो डेथ जाला दिस इज द 5th डेथ इन अ इयर आणि जस्ट लेस देन अ मंथ आम्ही डिमांड केल्लो की SIT प्रोब जावचो म्हणून. CMाकूय लेटर बरयल्लें, DGPकूय बरयल्लें, वेर्ना पुलिसाकूय बरयल्लें, तशेंच कलेक्टराकूय बरयल्लें की आमकां SIT प्रोब जाय म्हणून. तेजे उपरांत आमी पळयलेलें अशें मल्टी क्रोर गॅम्बलिंग स्कॅम पळयलो. तेजे उपरांत आमी पळयलें की चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट, मल्टिपल चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट जाले. तेजे उपरांत आमी पळयलेलें आसा की बायक्यो चोरी जाल्यो. हेजेर कोणाकूच धरूंक ना आनी आयज हे आमी की ताबडतोब हेजेर कारवाय जावचो आणि मॅनेजमेंट ऑफ बीट बिलानी कॅम्पसाक ताबडतोब अरेस्ट करचो. कित्याक म्हाका दिसता खंय ना खंय हे मॅनेजमेंट जबाबदार आसा की ह्या भुरग्याचे डेथाक लागून. आणि आमी सरकाराक SIT प्रोब मागता कित्याक आमकां हितून कळपाक जाय की कॅम्पसा भितर एकाडेमीक प्रेशर आसा काय ना जाल्यार कॅम्पसा भायर कितें इलिगली चलता तेजो इफेक्ट आसा काय नाल्यार सबस्टन्स अब्यूज पळय चलता जो आयज सगळे भार पळय मशरूम जाता हे कॉलेज कॅम्पसा भितर आनी तितून डुप्लिकेट पळय सोरो मेळटा हेका लागून काय या कितें कारण आसा. म्हाका दिसता खंय ना खंय सरकारान लक्ष घेवचें पडटलें नाल्यार हो